Alright, so let us start the discussion. Okay, so kalau tengok, okay, untuk hari ini cukupnya plan, kita just go through untuk the question the question paper yang cikgu share hari itu, so that kamu boleh tengok mana soalan yang kamu rasa kurang faham dan cikgu boleh tolong explain. Okay, dan at the same time kamu boleh belajarlah beberapa formula yang perlu digunakan. Alright, so tadi teacher tanya sebenarnya, so question number 4, diagram 4 show a sketch of a mini garden. Okay, plan to build in front of Laila house. So Laila planned to build a triangular mini garden. So the mini garden will be decorated with rocky path along the line PQ. So kita nampak PQ adalah di dekat apa? Okay, kalau cikgu lukis balik, I think it is better to draw it back so that kita boleh dapat the illustration. Okay, so this is X and this is Y. Okay, so as you can see dia punya garisan. Okay, cikgu guna warna hitam saja so that nanti boleh bezakan. Okay, so here's the line. Okay, dia intersect on the x-intercept. And then di sini ada satu line. And the other one adalah from here to this one. Macam ni. Okay, ya agak-agak lah. So this is point R. This is point Q. This is O. This is x-axis. This is y-axis. This is P. And given that P is 86, okay, and then this PR, okay, the PR dia bagi equation dia adalah 5y is equal minus x is equal to 22. Okay, and RQ dia bagi equation dia y minus 20x 2x is equal to 8. Dia bagi yang inilah. Okay, this is the question yang dia stated. Okay, so there is an axis of rock decoration. So Laila intend to extend the rocky path to point S, okay, such that PQ to PS, okay, PQ to PS is 2 to 3. Find the end point of the rocky path. Oh, dia punya soalan jauh menyimpang pula di sini. Okay. Untuk panjangkan laluan, so laluan berbatu tu sepatutnya di sini. Okay, dia cakap the rocky path along PQ macam ni. Okay, so this is the rocky path, and then dia cakap PQ to PS. Okay. Wait. Oh, PR. Oh, sorry, PR pula, PQ pula. Okay. So yang ini PQ. Alright, and then dia cakap PQ such that PQ to PS is 2, 3. Okay, jadi kita, kalau kita tengok daripada sini, sini adalah PQ. Okay, lepas dia buat PQ, mesti dia akan pergi PS. Okay, so PS, mesti dia akan panjangkan. Rasa-rasanya dia panjangkan P ke Q kah ataupun Q ke P? Maksudnya dia teruskan di P kah, dia teruskan di Q? What do you think? P. Dia daripada P dia pergi S kah? Maksudnya, meaning to say, maksudnya dia kasih extend di sini? Ya. Mungkin kita boleh cakap gitu, ataupun maybe kita boleh cakap, maybe kita boleh cakap daripada sini, dia boleh extend pergi sini. Dia boleh extend pergi bawah. But we have to see dia punya ratio dulu. So ratio dia PQ adalah 2, PS adalah 3. So meaning to say, siapa lagi panjang, PQ kah PS? Siapa lagi panjang? Which one is the longest? PQ or PS? Kalau tengok daripada the ratio. The ratio given that PQ to PS is 2 to 3. So kita buat dalam fraction. So the fraction will be PQ over PS is equal to 2 over 3. So kalau tengok sini PQ adalah 2. So meaning to say P3 adalah berapa? P3 berapa? 3. So siapa panjang? PS. PS adalah yang panjang. This is dia punya logika.
Kalau PS adalah panjang, we can say kita extend this line pergi ke bawah and then S di sini. Okay, kenapa cikgu ucap macam tu? Okay, let's say kalau cikgu kasih extend sini ya. Okay, kalau cikgu kasih extend sini and then S tu adalah di bawah ni. So meaning to say this length adalah 3. This length adalah 2. Ini adalah 2 dan ini adalah 3. Make sense atau tidak? Make sense kan? But what if kalau okay, let's say tadi teacher guna idea Shinaya tadi dari P kita buat PS gitu. Let's say kita buat extend begitu. That's okay, itu akan okay, what happened was mungkin batu-batu tu sikit saja. Okay, so kita extend sebenarnya lagi panjang, which is kita buat partition 2 3 di situ. So maybe orang time tu batu dia sikit. So we cannot do like that. So in other words, kita boleh buat like this. Okay, kita boleh buat macam gini. So P pergi Q, and then dia turun pergi bawah pergi S di sini, point S. Such that PQ is 2, PS is 3. Okay, the question is, what is the ratio of PQ to QS? What is the ratio to PQ to what is the ratio PQ to QS? Berapa? Oke, cikgu ulang lagi. Given that PQ adalah 2, PS adalah 3. So what is the ratio PQ to PS? Itu cikgu menjawab soalan sekarang. Daripada PQ, lepas tu pergi PS. QS, sorry. What is the ratio? 1/3 ke? No. Okay, kalau cikgu sudah ambil 2, so tinggal berapa lagi panjang ini? 1. Yes, so maksudnya dia adalah 2 to 1. Alright, so that is the meaning of ratio. Okay, since cikgu cakap tadi PQ sudah ambil 2, PS paling panjang, so therefore QS adalah 1. That is the logic. Okay, so ini ratio sangat penting. Why? You are going to determine what is the coordinate for S. This is what we want to find. So we have to find the coordinate. Ini yang kita mau cari. Okay, so untuk soalan A itu dia sudah cari the end point of the rocky path. So kita kena cari what is the coordinate of point S. So macam mana kita mau cari? Okay, first thing kita kena tahu what is the Q punya coordinate. Okay, what is Q punya coordinate? Zero, zero. 0, 0, tidak. Okay, sebab tengok 0, 0 sini. This is origin. Okay, there will be something X di sini, which is X is negative. Cara kita mau tentukan, okay, kita guna equation RQ. RQ is what? Y minus 2X equal to 8 kan, betul? So kita boleh cakap at Q, at point Q, okay, at point Q, Y is equal to berapa? Y is 0. Okay, Y is 0. So therefore kita boleh cakap, okay, kita menggunakan equation RQ sebab di sini ada intersect. So therefore Y is 0. So 0 minus 2X is equal to 8. Therefore X is equal to 8 divided by negative 2, which you will get negative 4. So untuk point Q ni, kamu punya Q adalah, okay, what is the coordinate of Q? Negative 4, 0. Negative 4, 0. Okay, sebab X dia adalah negative 4, Y dia adalah 0. Okay, so that is the first thing yang kamu kena cari. Alright, kenapa kamu kena cari yang itu? Sebab kita akan buat midpoint, okay, line segment. Okay, ini cikgu akan lukis another diagram here. Okay, let's say kalau cikgu ada diagram di sini. Okay, this is the diagram tadi.
Okay, dan kita tulis balik, sini adalah point S. Okay, di sini adalah point Q, and di sini adalah point point P, sorry. Okay, so given that P is 86, Q adalah -40, and we are going to find S, which is XY. And given that the length is 21, so kita apply the line segment punya apa formula. So 1 pergi P, 2 pergi S, macam ni. Right. So the formula untuk cari Q, okay, Q adalah XY, dia adalah midpoint. So this is referred to Q. So this Q is equal to, okay, so ingat ini adalah M, ini adalah N. Okay, M dan N. So M ni kali dengan, okay, so kita cakap ini adalah X1, Y1. Ini adalah X2, Y2. Okay, kita refer back to the basic formula. So M ni kali dengan X1, Y1, X1 plus dengan N ni kali dengan X2 divided by M plus N. Okay, same goes with untuk Y axis, M Y1 plus dengan N Y2 over M plus N. Okay, macam ni. This is the formula. Dan kita tukarkan. So kita tahu XY ni adalah di tengah ni. Ni nah, ini midpoint. So ini adalah -40 is equal to, what is your M? M is 1. What is your X1? X1 is 8. Plus with what is your N? N is 2. Okay, and what is your X2? X2 is X. Kita tidak tahu. And then given that M plus N, 1 plus 2 is 3. So this one M juga 1, ini adalah okay 6. Tambah dengan N adalah 2. This is Y. Okay, over 3. Dan kita boleh separate dia. Then we will get -4 is equal to 8 plus 2x over 3. Tahu macam mana dapat ni? Okay, so macam mana mau dapat ini dengan this one. Okay, so itu dengan yang ni. Alright, so kalau kamu kira sini -12, okay, coba kasih naik dulu ni screen. Okay, ke bawah sudah. Okay, so kamu akan dapat 8 plus 2x. So 2x is equal to -12. This is -20. So therefore x is equal to -20 over 2, which will get x is equal to -10, -10, sorry. And then the second one, 0, is 6 plus 2y over 3, which imply that 3 and 0 is equal to 0. 3 times 0, 0. So this is 6 plus 2y. So therefore, 2y is equal to -6, which imply y is equal to -6. Divided by 2, you will get y is equal to -3. So therefore, your answer for, okay, dia punya soalan dia minta adalah the end, okay, point of the rocky path, okay, the rocky path is, okay, so the coordinate is -10, -3. This is the answer. Boleh? Okay enggak? Boleh. Alright. Di sini. Alita? Boleh. Boleh ya. Okay. So ini adalah cara tulis dia. Sorry, cikgu kalau menulis memang begini, bertaburan. Mau tulis cantik-cantik pun susah. Cikgu kan lelaki. Kalau mau tulis cantik-cantik nanti lain pula. Okay. So this is how you do untuk soalan 4A. Okay. So let's go for 4B pula. Okay, 4B. Okay, nanti ini cikgu akan share juga, don't worry. Nanti yang all our discussion today cikgu akan share di dalam grup so that kamu boleh refer balik. So let's go for 4B. Okay, 4B1. Okay, dia ada 4B1 di situ. Okay, so Laila want to install a lamp pole at position R. So R ada di situ to illuminate, okay, the mini garden at night. So find the coordinate of R. Okay, kalau ini, okay. So tadi given that RQ adalah y minus 2x equal 8 dengan di sini ada PR is equal to 5y minus x is equal to 22. So kalau kamu tengok common point di sini adalah huruf R dan huruf R.
So maksudnya intersection on R. Okay, so this one is intersect at R. So macam mana mau cari? We are solving by any method kamu boleh guna, substitution, elimination, or maybe matrix method. You can use either one. Okay, so ini cikgu just solve saja. So kita boleh cakap this is equation number 1, equation number 2. So cikgu boleh cakap, okay, yang untuk 1 ni cikgu kasih tukar dia y is equal to 8 plus 2x. So this is equal to 3. And then cikgu cakap sini sub number 3 into number 2, which you will get 5 times 8 plus 2x minus x is equal to 22, which imply 40 plus 10x minus x is equal to 22. This one is 9x is equal to 22 minus 40, which will you get minus 18. So x is equal to negative 18 divided by 9, which you will get negative 2. Okay, so that is the first. And the second one, untuk cari y, kamu boleh guna equation number 3. So kamu boleh cakap y is equal to 8 plus 2 negative 2. Then you will get 8 minus 4 is 4. Okay, dan kamu boleh cakap lah the conclusion, okay, the coordinate of R is negative 2, 4. This is the answer. Okay. Senang saja kan? Senang deh. Alright. Ini adalah untuk 4B1. Okay, ini kamu yang untuk soalan ni again kamu boleh guna 3 method. Salah satu dia substitution. If let's say if you get used with this, use this method. Kedua, kamu boleh guna elimination. Okay, kamu boleh guna elimination method kalau kamu biasa, or maybe you can use matrix form. Okay, you can use matrix form. Either 3 kamu boleh guna. Okay, it is up to you. Yang penting kamu boleh dapat koordinat tu. Okay, so itu adalah B1 and let's go for B2. B2 adalah we are going to find the area of mini garden PQR. Okay, so how we going to do that? Okay, cara untuk cari dia area. Okay, kalau kamu tengok ada kedudukan, okay, R kita sudah tahu koordinat dia adalah negative 2, 4. Okay, P kita sudah tahu dia adalah 8, 6. Dan Q tadi berapa? Q adalah negative 4, 0. Okay. So by implying, the equation. So area of mini garden. Okay, mini garden PQR, because you are using coordinate, you can use this 1/2. Okay. So first coordinate kamu, untuk buat ini kamu kena make sure dia dalam satu arrangement. Meaning to say kamu tengok, kamu mau buat PQR ataupun PRQ. Kamu tidak boleh berterabur titik tu. So meaning to say kamu kena ada pusingan dia. Okay, kalau macam cikgu mungkin cikgu mau buat PRQ. Point P dulu, lepas tu point R dan point Q. Mesti ada satu rotation. Sama ada dia pusing clockwise atau anti clockwise. Kamu tidak boleh buat macam gini ya. Daripada R, lepas tu mungkin pergi P. Okey, ini triangle tidak boleh. Tapi kalau segi 4 tidak boleh. Kalau segi 4 ada ikut susunan juga. Okey, so kena ada pusingan. Okey, so macam sekarang cikgu letak P dulu. So P is 86. So cikgu letak 86 dahulu. 86. Okey, and then R. R is negative 2, 4. Okay, and Q is negative 4, 0. Okay, dan last but not least 86. Ulang balik. Okay, here's the interesting fact. Kalau kamu mau senang kerja, kalau kamu mau senang kerja, tulis yang ni. Kalau kamu mau senang kerja, kamu cari yang ada titik kosong. Macam contoh Q ada kosongan. Jadikan Q sebagai yang pertama. Then follow by Q, lepas tu pergi P, pergi R. Kenapa? Sebab kamu jumpa banyak kosong. Okay, so lagi banyak kosong lagi bagus. Sebab untuk memudahkan kerja kamu. Okay, choose the first one with coordinate X or Y equal to 0. Okay, choose that first. Okay, so cikgu tulis dulu. Okay, choose
Okay, the coordinate, okay, with x or y are equal to 0. Okay, ini adalah kamu punya first step. Choose this one first. Okay, kenapa? Kamu tengok. Contoh, okay, sekarang cikgu pilih Q. Q adalah negative 40. Okay, and then kita pergi P. P adalah 86. And then R adalah negative 24. Dan last but not least, kamu punya ulang balik, kamu pergi negative 40. Alright, buat macam gini. Okay, so what is the rule untuk buat benda ni? Ingat, kita darab silang. Maksudnya, negative 4 darab dengan 4. Okay, negative 4 times 6. Okay, so negative 4 times 6 berapa? Okay, negative 4 times 6. Remember, mesti ada modulus. Okay, negative 4 times 6 is negative. Okay, 24. Okay, lepas ni 8 kali, okay, 8 kali 4, 32 plus 32. Okay, negative 2 times 0 is 0. Tiap payah tulis sudah. Okay, dua numbers yang kamu tulis sini. So that's why 0 memang memainkan peranan lah dalam ni. Makin banyak 0 lagi bagus. Okay, boleh untuk ni? Alright, then proceed with, lepas kamu buat ni, kamu kena tulis tolak. Tolak and then bracket. Make sure ada tolak and bracket. Okay, kamu start daripada bawah, darab atas. 0 times 8, 0. 6 times negative 2 is negative 12. And then 4 times negative 4 is negative 16. Okay, then kamu kira di dalam tu. Okay, ambil kalkulator. Negative 24 plus 32 minus bracket negative 12 minus 16. Then you will get 36. So 1/2, 36. Dan kalau kamu bahagi ni, kamu akan dapat 18 unit square. This is the answer. Okay, kamu kena, okay. There's one thing yang kamu kena, akan berlaku. Kalau kamu perasan PQ, okay, QPR ni adalah clockwise, anti-clockwise. So, dalam ni, dia punya hasil dia adalah positif. Kalau kamu buat anti-clockwise, okay, kalau kamu buat clockwise, jawapan di dalam adalah negatif. Nilai sama, cuma magnitude berbeza. Okay. Contohlah kalau cikgu kasih, okay, contoh QPR, cikgu buat QRP macam ni. Okay. Cikgu yakin dan percaya jawapan di dalam ni, kalau kamu buat QRP, kamu akan dapat negative 36. Okay, you will get negative 36. That's why modulus is important. Sebab apa nombor sini either positif or negatif, dia akan tukarkan kepada positif. Okay, kamu kena hati-hati yang situ. Alright, jelas untuk ni? 7 mark. Macam tu saja, senang. Jelas. Alright. Wih, apa si Marian punya set? Okay. Jap. Sorry, cikgu minum punya full beer dulu. Panas. Alright. Okay, sekarang ini Shinaya punya soalan. Okay, Alita, soalan mana? Which question you want to ask? Question 2. Question 2. Okay, let me check question 2. Alright, okay, question 2. Kalau cikgu tidak dapat jawab, kita tinggalkan. Cikgu ni jahat. Okay, let's go for question 2. Okay, Marian pun kalau boleh pilih satu soalan yang susah, Cik. Janganlah yang susah, bagi yang kamu tidak paham. Okay, let us go for question 2. Okay, so this question 2, kalau tengok soalan ni, ini adalah soalan circular measure, chapter 1, form 5. Okay, so macam mana cikgu boleh tahu? Sebab penggunaan pi di situ, and then ada radian. Okay, lepas tu ada arc length, ada cross section area. So ini adalah soalan circular measure. Okay, so let's see for question 2. So diagram 2 show a cross section of a cylindrical fuel barrel with diameter of 60 cm floating on the water. Right?
So the straight line AB is the water surface level and the highest point P is 6 cm above the water surface. Okay, so A, find the minor angle of AOB. Okay, soalan cikgu, what is minor angle? Sector. Okay, sector. Okay. Minor angle maksud dia adalah, okay, contoh kamu ada bulatan nih. Okay, ini adalah bulatan. Okay, kalau tengok dalam soalan tu dia ada bulatan and dia bagi juga dia punya garisan. Okay, this is the radius. Okay, and given that dia punya radius di sini dia cakap ini adalah A, ini adalah O dan ini adalah B. So minor angle of AOB adalah ini. This one. Angle, because this is the smallest angle. Okay, so this is a minor. Okay, how about the biggest one? This is a major. Okay, take note. Minor yang kecil, major yang besar. So soalan dia di sini adalah kamu kena cari what is the minor angle. Okay, so given that dia punya soalan macam gini. Okay, dia ada bagi satu garisan di sini. And dia punya length di sini adalah, okay, given that this length to this one is 6 cm. Okay, ini adalah 6 cm. Okay, that is a 6 cm. And dia bagi diameter of 60 cm. Okay, so, okay, what is the formula untuk cari angle ni? Adakah formula dia? Okay, cikgu mau tanya dulu. What is the length of radius? The length of the radius. Berapa? Kalau tengok daripada soalan. 30, betul. Sebab kalau tengok sana soalan dia cakap diameter is 60. So therefore dia punya radius adalah 30 because diameter divided by 2 is 30. Okay, 60 divided by 2. Okay. And then apa lagi kita boleh cari di sini sebenarnya? Okay, what else yang kamu boleh cari? Okay, sini ada 6 cm, sini ada 30. Rasa-rasanya sini berapa? Berapa di sini? 30. Okay. Sini, okay, A to O 30. Panjang daripada sini ke dekat garisan ni adalah 6. So, how about yang daripada titik ni ke center? 24. 24. Okay, it is a 24. Alright. Dan kalau kamu perasan, ini adalah radius kan, betul? And it is a isosceles triangle. Okay, it is an isosceles triangle. So therefore, kalau cikgu draw out ini benda pergi luar, kasih besar dia macam ni. Okay, cikgu kasih besar dia macam ni. Okay, cikgu kasih besar like this. Okay, and di tengah-tengah ni ada garisan dia. Okay, di tengah-tengah ada garisan. Macam ni. Oh shoot. Macam ni lah. Anggap satu garisan. Walaupun dah nampak dah cantik. Okay, macam ni lah. Okay, macam ni. Okay. So kita tahu panjang ini adalah 24 dan ini adalah panjang dia adalah 30. Boleh cari angle sini kan tidak? Here to here adalah 24. Di sini sampai sini adalah 30. Soalan cikgu, ini boleh cari ke tidak theta ni? Boleh. Kita guna trigonometry. We are using trigonometry. So which one? Sin or cos or tan? Sin or cos or tan? Sin cos tan. Which one yang kita akan guna? Cos. Okay, kita guna cos because opposite theta. Opposite theta. Okay, so kita ada adjacent and hypotenuse saja. So therefore kita guna cos.
So cos theta is equal to, what is your adjacent? $24, 24. And what is your hypotenuse? $30. 30. Okay, so we know that 24 over 30, untuk cari theta kita guna cos up. 24 over 30. So what do you get? $36.87. 36.87. Okay, so untuk yang ini, kita tahu this is 36.87. Tapi sekarang minor tu adalah seluruh ni. Okay, cikgu mau tanya, adakah theta di sini dengan alpha di sini sama? Sama kan? Because this is an isosceles triangle, so this is equal. Okay, so therefore kita boleh cakap, okay, the minor angle, okay, so the minor angle of AOB adalah 36.87 times 2. But remember, we are finding radian. So ini kita kena bahagi dengan berapa? Bahagi dengan apa? Pi kah 180? 180 180 times with pi. pi. Okay, dapat berapa? Okay, 36.87 times 2 divided by 180 times with 3.142. What do you get? 1.29. Okay, 1.287. Ambil 3, okay, 3 titik perpuluhan, 3 decimal places. Okay, samakan dengan jawapan. Alright. So ini adalah untuk A. Any question? Okay, sekarang kita pergi pada B. Okay, untuk B. Hence, find, okay, the arc length in cm for, okay, above the water surface. Apa maksud itu? Yang A to B. Okay, the arc length maksudnya the arc AB. So di atas air, okay? So A to B. Okay, so macam mana, what is the formula? S equals R theta. S equal to R theta. So this is S. Okay, this is your S, R theta. So your R is radius. What is your radius? 30. And what is your theta? Theta yang kamu baru cari tadi yaitu 1.287. So kalau kamu darab, kamu akan dapat 38.61 cm. Okay, S equal to R theta. Okay, and number 2, the cross section in area, okay, under the water surface. Apa maksudnya? Which one? Is it the area of the circle yang not submerged in the water, Pak teacher? Okay, the cross section area in cm under the water surface. Macam dia gitu. Dia itu. Dia. Okay, kamu kena cari that area. Okay, so how you going to find that one? Find area of the major sector and then find the area of the triangle. All right, betul. Okay, so how you going to find the area of triangle? Okay, this triangle yang baru kita cari tadi. What is the formula? 1/2 height times base times 2. 1/2 half time base time 2. Okay, acceptable. Okay, base dia berapa? Okay, macam mana mau cari base? Pythagoras theorem. Guna Pythagoras theorem. Okay, you can use Pythagoras theorem. Okay, so kalau kita tengok sini ada 30, sini adalah 24. Kejap. 30 and 24 ada related ke tidak? Kejap, 20 and 24. Oh, ada related. Okay, ini kalau kamu divided by 6, this one divided by 6, kamu dapat berapa? Ini kamu dapat 5 kan?
Dan ini kamu dapat 4 kan? So kalau ada 4 dengan ada 5, sini berapa? 3. 3 kali berapa? 6. 3 kali 6. Sebab semua bahagi 6 tadi kan. So untuk yang ini 3 darab 6, 6 darab 3, 18. This one untuk yang length 1 saja. So untuk double side, 18 times 2, which is you will get Pak Auselio, 36. That is the length. So untuk soalan ini kamu tidak perlu guna Pythagoras theorem pun, C. Macam tu kan. Okay, kamu boleh guna Pythagoras triple. Teacher, Yes. macam mana boleh dapat 3? Macam mana boleh dapat 3? Okay, Pythagoras triple said that. Okay, cikgu kasih ulang lagi sekali. Okay, kalau ada segitiga ni, okay, for a Pythagoras theorem. Okay, kalau ada segitiga macam gini, okay, bila kamu nampak nombor 3, bila kamu nampak nombor 4, okay, bukan pada hypotenuse, the hypotenuse will be 5. This is a Pythagoras triple. 3, 4, 5. Ini kamu kena ingat sampai STM. Okay, 3, 4, 5. So, macam mana cikgu boleh dapat 3 tadi? Because kalau tengok 30 and 24, cikgu nampak number ni ada relating. So, cikgu buat fractions itu. Apa ni? Fraction. 30 over 24, teacher dapat 5 over 4. So, hypotenuse is 5. I get 4 here. So, I will, okay, I can assume that this is 3. Itu saja. When you see number 3 and you see number 4, then you can, okay, exactly kamu boleh cakap dia punya hypotenuse adalah 5. Okay, itu adalah tips dia. Okay, itu cara laju lah. So, kalau tidak mau cara laju, kamu boleh guna cara lambat, which is 30 square minus dengan 24 square. Lepas tu kamu kasih square root dia. Then you will get the same answer, which is 18 as well. Okay, boleh? Okay. Boleh. Boleh ya? Okay, so untuk yang area segitiga tu, dia adalah 1 over 2 times dengan base. Base adalah 36, sorry. 36 times dengan height 24. Berapa kamu dapat? $432. 432. Okay, so this is for the triangle. Sekarang the major sector. How about the major sector? What is the formula? Major sector. Okay, area of major sector. Okay, major sector AOB. Okay, so apa formula dia? Masih ingat? 1 over 2. What is the formula? R square theta. So what is the theta? 3.142 minus dengan 1.287, betul? Because that is a major. Kita mau cari major, bukan minor. Okay, dan R kamu adalah, okay, your R supposed to be 30 square. Okay, cuba kira berapa? $834.75. Berapa? 800? Ya. 830. Oh, jap. 30 square times with 3.142 minus 1.287. Okay, divided by 2. Okay, betul lah. 834.75. Alright. And then kita tambah dorang dua-dua. Okay, so total adalah 432. Is it 432? 36 times 24. Okay, betul lah. Plus with 834.75. Okay, soalan dia sekarang kenapa? Jawapan dia apa? Kurang tepat. Okay, so the answer supposed to be 1266.75. This is cm square. But the thing is, dia bercakap luas keratan rentas. Jap, the cross section area in cm square under the water surface.
Where did I did wrong? Okay, jawapan dalam kertasnya 2680.65. So what? Kejap. Macam mana boleh dapatnya? Luas keratan rentas dalam cm di bawah permukaan Minus the air. top, Hah? the top at the segment di atas tu. Mau minus? Sebab dia bilang yang di air saja kan. Di air saja. Yang sekarang kita kira nih. Okay, kita kira sekarang ni dalam air, which is the major sector, betul? And the triangle. So it is under the water. So I think this is the answer. Yeah, under the water. Cross section area in cm. Kejap. Oh, okay. Jap. It's okay. Darab Cylinder. triangle. Hah, darab 2. Yeah, so we taking one side only kan. Kan we split the triangle into half ka. Maybe darab 2. Isn't that it? Oh. No. Sebab okay, the triangle kalau kita kasih split pun dia sebenarnya kita bentukkan satu square, which is dia sebenarnya darab dengan okay, 24 ni darab dengan 18. Betul? Which will get the same result. 18 times, betul kan? Okay. So kenapa dia punya jawapan 2680? Yap, 1266.75. Alright. So for this question number 2, luas keratan rentas. Diagram to show a cross section of a cylinder fuel barrel with diameter 60 cm floating on the water. Okay, betul lah. Floating on the water, the straight line AB surface, the highest point is P above the water surface. So under the water is betul lah. Okay, we will stick with this answer. Cikgu tahu apa berlaku sebenarnya ni? The cross section area. So this is the cross section area. Oh, okay, kejap. Oh, okay. 60. Betul lah. Sebab satu dia kasih tahu berapakah panjang tong minyak ni. Okay, so this is our assumption ah. Okay, sebab dia cakap ini adalah cylindrical fuel barrel. So, itu barrel di sini. Itu barrel di sini kan. Okay, ini adalah bentuk silinder. Okay, lepas tu itu barrel sebenarnya di atas air gini. Okay, so that's why kamu nampak macam gini saja. Okay, ini dia punya shape. Okay, but the thing is, dia tidak bagi tahu apa di belakang dia. Nina. Sebab keratan rentas maksud dia, kita mau kira area ni, this depan ni, tambah dengan surface di belakang ni. Maksudnya dia punya badan. Okay, dia punya badan. Okay, but we don't know what is the length this one. Dia tidak bagi tahu pun barrel punya tinggi itu. Okay, itu dia punya permasalahan di sinilah. Okay, sebab luas keratan rentas maksudnya, okay, luas keratan rentas maksudnya dia punya tepi itu. Okay, dia punya tepi, wait, dia punya betul lah, luas keratan rentas. Okay, we just assume this is the answer. Kalau cikgu tengok daripada skema pun macam salah juga dia punya skema ni. Let me check first. Where's my paper? Cikgu tengok Telegram. Next week is your exam kan? Wednesday is your mathematics kan? Shinaya, are you ready? Yeah. Nanti bagi, okay. I think Friday I don't have class. Nah, kalau kamu mau tanya sialah. Tapi yang dia boleh tanya macam last time. Dia boleh tanya apa? macam last time. Macam apa? Kenapa? Sebab kami kena bagi masa 2 jam, ikut masa. Jadi kalau sambil bincang tu sambil tulislah. enggak, kami kena kasih the masa. Macam contoh the paper 2 hours 30 minutes kan. Kita kena kasih extra 30 minutes untuk hantar. Itu saja. Kalau teacher mau buat begitu juga, cuma
Jangan ba kami kasi satu hari pun boleh ba kami sudah kena vaksin pada hari itu. Bagi tahu lah Pak, kamu kena vaksin. Sudah kami bergaduh sama pengetua. Tidak. Bergaduh lagi sama pengetua. Kamu bagi tahu kan apa ini? Kami sudah vaksin kan. Kamu kalau kena vaksin 1 hari boleh cuti. Kami vaksin mau 1 hari pun dapat cuti. Itulah. They say we cannot sit the paper lah, tapi like tidak hadir lah. We cannot Oh be. my God, dah hadir. Bukan Mbak. kalau vaksin. Oh, that's the worst part kalau tidak hadir. Tidak cantik tuh TH juga. Teh kira marka kita kan. Iya. Kita yang kira. Sekejap, cikgu tengok dulu dia punya jawapan. Cikgu nak puas hati juga dengan soalan ni. Okay, so dia bilang the major sector A or B. Hah? Okay, 4.997. Okay, betul. 30. Alright. Okay. Sekejap. Mana ada? Salah. Wait, sekejap. Cikgu cek dulu. Okay, cikgu tahu sudah mana salah. Tapi selalu kita tiap tukarkan. Apa ini kena tukar? War apa cikgu? Saya tahu. Dapat tetisin. Sebentar. Okay, so dia punya meaning sini. Okay, this is 30, and we know that this is 25. Okay, 24. The highest is 6. 38.61. Sin. Okay, skema ni yang salah. Okay, kamu tahu apa dia pergi buat untuk cari triangle? Okay, kamu nilailah sendiri. 1/2. Okay, 30 square sin 1.287. Bolehkah 1.287 ni kenakan sin? Dah boleh kan? Okay, so this skema jawapan salah. Jawapan kita betul. Cikgu pun tidak percaya dengan skema ni. Cikgu. Tapi kenapa itu area masih tidak darab 2? Itu yang saya tidak paham. Okay, kenapa tidak darab 1/2? Tidak darab 2. Sebab Okay. kita kira satu triangle saja kan. Darab 2 maksudnya mana? Di mana kita mau darab 2? So, ano ba teacher? Kan I said yang the triangle we split into 2. 1/2 times base and height darab 2. Oh, okay. Begini. I understand which yang mana kau maksudkan. Okay, tadi sepatutnya this is 24, betul? And di sini panjang dia adalah 36, betul? Because we know that this 36, kalau kita bahagi 2, ada ini 18 kan? Dan this part, kalau cikgu bawa pergi sini, dia sebenarnya di sini. Dia sebenarnya segi 4, which is 18 times 24. Dia sebenarnya bentuk segi 4. Yang ini, this one, cikgu bawa pergi sini. So, maksudnya ini adalah 24, dia punya lebar, dia punya panjang adalah 18. So, it is the same meaning actually. 36 ni dia kena divided by 2 sebab dia mendapatkan salah satu dia tu adalah dia punya length atau width dia. That's the meaning of triangle actually. Okay, so that's why cikgu kasih. Okay, dia ini pun sebenarnya boleh dapat macam gini lah. Okay, dapat susah-susah. So 18 ni kamu boleh buat macam gini juga. Apa coba ni? Okay, so dia 36 di sini. Okay, so this is 36. Tapi sini 1/2. Sama saja. It is a triangle. Okay, boleh? So there is concept of triangle. Dia sebenarnya divided by 2 because one of the side, maybe yang base tu, kalau kena kasih patah jadi 2, dia sebenarnya boleh bentukkan satu square baru. Okay, bentuk square atau rectangle. That's the meaning. Okay, so untuk soalan ni, this is the answer. Untuk yang dia punya skema ni, this is wrong because dia pilih darab sin radian, which is not correct. Okay, so untuk Alita, Alita kata dia yang tanya ni. I think Alita, yes. Okay, so far ini.
Okay ya. Okay, now Mary Ann, soalan mana? Soalan yang cari membuat the 7th Question question. 7. Dan aku bagian juga yang susah je dah lah. Oh, nasib. Okay, boleh lah. Okay, question 7. Let's go for question 7. Okay, question 7. This is I think this is differentiation or maybe integration or maybe it is, I think both of it. Ini soalan buku teks ni. Cuba pernah nampak soalan ni. Okay, 7A. Okay, so given that y is equal to mx plus 5/8, this is a tangent to the curve. Okay, apa maksud tangent to the curve? Masih ingat? They touch the curve. Okay, so maksudnya dia ada satu the curve and then the tangent is a what? It is a straight line, isn't it? So this is what we call the tangent. And this is what we call the curve. And this tangent is a straight line. So therefore this is the equation. Macam tu. The tangent punya equation is y equals mx plus 5/8. Makan teacher. Correct. So the curve punya is the one yang panjang. Betul. So dia yang the curve ni yang dia tidak, okay, the curve dia sudah bagi tahu sana, the curve punya equation adalah y is equal to 4 plus 3x and over 6 plus 6x. Cikgu sudah agak ni kena buat quotient rule ni. No way, I hate quotient rule. Okay, at point P 1k. So maksudnya pada titik sini adalah P is 1 and k. Ini maksud dia. So you can use kamu lukislah, okay, to translate such that m and k is constant. So meaning to say kamu mungkin akan cari nilai m dan cari nilai k. Itu dia punya soalan. Alright, so the question is A. Okay, number 1, find the value of m. M is a gradient, betul? Yes. Okay, and gradient adalah apa? Gradient adalah apa? Okay, siapa masih ingat gradient? Gradient was, what is the purpose of you to do differentiation? Okay, kalau kamu y, kamu differentiate, kamu akan dapat apa? Dy dx kan? Dy dx itu gradient. Ingat tak? Dy dx itu adalah gradient. Okay, so that is dia punya gradient. So which gradient yang kita mau cari adalah this one, the curve punya gradient. So if we differentiate this y, okay, kalau kita differentiate y ni, actually we can get the gradient. Okay, so the value of the gradient. So kita kena buat differentiation sini. So ini adalah quotient rule. Hai, why quotient rule? Kalau soalan quotient rule, cikgu leceh sikit sebab salah satu dia adalah you need to do. Okay, nanti cikgu tunjuk kenapa dia leceh. Okay, this is U and this is V. Okay, siapa masih ingat macam mana dia punya formula? Quotient rule. Okay, dy dx sama dengan apa? V du ke U dv? Okay, ingat tak? Hah? Okay, ingat cara hafalnya. V V V. Okay, macam gini lah. V V V. Lepas tu kamu buat U U. Begini. Okay, ingatlah. V V V. V V V. U U. Okay, lepas tu ini ada prime, ini ada prime. Dan ini ada square. Garis tengah-tengah tapi tolak dia. Ini yang kamu kena cari sebenarnya. Okay, so maksudnya V U prime minus U V prime over V square. Okay, 3V 2U. Setiap U, okay, U tu mesti di tengah-tengah, U dengan U. Lepas tu ada prime prime. So maksudnya the first VU yang U tu mesti prime. Yang second adalah V mesti prime. Okay, sekarang kita cari dia punya U dulu. Okay, so you know that U is 4 plus 3x. What is dia punya U prime? Apa U prime dia?
3. 3, betul. Alright. Okay, V is 6 plus 6x. So apa V prime dia? 6. Okay, good. Sanangan. Okay, differentiation macam tu. Ingat, okay, I think itu cikgu sudah ajar berkali-kali. So I hope kamu boleh ingat lagi. Okay, dan kita substitute ke dalam dia. So dy dx is equal to V adalah 6 plus 6x. Okay, dan U prime adalah 3. Tolak dengan U adalah 4 plus 3x times with V prime. V prime adalah 6 over V square. So V adalah 6 plus 6x power of 2. Okay, but the point is, kalau kamu perasan di sini, okay, kita punya fokus kalau boleh tidak payah solve ni lah. Because why? We know that dy dx, sorry, ini adalah dx ah. Okay, dy dx adalah is m. Okay, our m is dy dx. So this dy dx is applicable at x berapa? At x berapa? X sama dengan berapa? Okay, coba tengok koordinat di mana. X dia berapa? X dia berapa? 1, betul. So tengok koordinat. X dia adalah x. X dia adalah 1, y dia adalah k. So at x is equal to y, equal to 1. So dy dx, kita masukkan sejak 1 ni ke dalam ni. So kita solve dia. So 6 plus 6, 3 minus dengan 4 plus 3 times x is 3. 6 over 6 plus 6 times 1 is 6. 6 square. Okay, berapa? -1/24. -1/24, betul. Okay, so which, okay, they imply that because we know that the dy dx is, okay, -1/24, therefore your m is also equal to -1/24. This is the answer. Sebab the dy dx tu, dia sebenarnya gradient bagi the tangent. Okay, so ingat, take note untuk this one, dy dx is the gradient, okay, the gradient, okay, the gradient of the tangent line. Remember this one. Okay, so ini adalah untuk soalan 1. Okay, boleh? Okay, let's go for soalan 2. Soalan 2 interesting juga. You are going to find the equation of normal. Okay, siapa boleh bagi tahu teacher, what can you describe about equation of normal? Apa yang kamu boleh cerita? Okay, untuk B. What is equation of normal? The gradient is 1/m. Is it? 1/m. Nope. Nope. Okay. The Cikgu- gradient, The gradient. the tangent gradient, Okay. and without negative. Okay, Song-song. without. Kenapa? Kenapa? Okay. The equation of the normal. Okay. Shinaya terangkan betul tadi, dia terbalik dan dia tiada negatif. Mengapa? Okay, ceritanya macam begini. So this is the curve and this is the equation of the tangent. So where's the gradient punya equation? Perpendicular. Okay, remember perpendicular. So maksudnya ini adalah equation of tangent and this is equation of normal. Which is, it is
perpendicular 90 degree. So, if I have M1 di sini and my normal adalah M2. So, what is the relationship for the gradient of the tangent and gradient of the normal? The product of this gradient adalah sama dengan berapa? -1. -1. So, this is the reason why, okay, why the gradient become different than the equation of tangent gradient. Ini dia punya explanation. Okay, it is perpendicular. Alright. So kalau kita tengok tadi equation of the, okay, so equation of tangent line. Okay, tangent line tadi adalah y sama dengan negative 1/24x plus 5/8. And you know that the gradient is equal to negative 1/24. By applying this one, kita boleh cakap negative 1/24, okay, and then this one is M2, which is equal to -1. So M2 is equal to 24. Okay, then baru kita cari equation of normal. Okay, equation of normal at point P. Okay, so kita tahu dia adalah y equal to M adalah 24. X plus C. Okay. But the thing is, what is your X, what is your Y? What is your X and what is your Y? X is 1. 1, okay. And your Y is? Okay. Okay. Alright, so equal to tambah dengan C. So what is your C? K minus 24, betul? Sub 24, cikgu bawa pergi sebelah, K minus 24. Boleh cari K ke tidak? Okay, soalan cikgu sekarang. Can you find K punya value? Okay, kita go back kepada di sini. Okay, because the point is here, this is P, 1K. And kita tahu, what is the equation for this one? Y is equal to 4 plus 3x. Okay, 3x over 6 plus 6x. Cari di sini. Boleh kan? So kita boleh cakap K is equal to 4 plus 3 over 6 plus 6. Because X is 1. So which is equal to berapa? 7 over 12. Okay. Which kita boleh cari juga sini. C is equal to 7 over 12 minus 24. Berapa? Negative 281 over 12. 281 over 12. So this is your C. So kita boleh cakap in conclusion, Y is equal to 24x minus 281 over 12. This is the answer. Macam ni. Boleh? Oh, Hah? sorry. Alright, boleh. Cikgu minum cold beer dulu ya. Teacher, kalau normal memang dia perpendicular kan? Ya, betul. Kalau normal always perpendicular with tangent. Kadang-kadang soalan dia boleh kind of direct kah? Kalau soalan direct dia akan cakap, okay, given that, okay, the curve punya equation like this. Soalan pertama, determine the equation of normal. So maksudnya kamu hanya cari dulu dia dy dx, then kamu apply that m1 m2 is equal to -1. Baru kamu cari equation of normal. Okay, soalan ni cikgu boleh cakap memang boleh keluar punya soalan. I think kalau cikgu refresh, cikgu recall balik masa cikgu zaman cikgu dulu kan, I don't even know what is equation of normal. Okay, dalam fizik kamu ada belajar pasal normal line kan?
What is normal line in physics? Okay, kalau cikgu berdiri atas lantai, where is my normal? Lupa aku cikgu. It's the force, normal force kan? Is it? Hah? Yang normal force kan? Normal force. Okay, where is my normal force? Ah. Ke atas. Oh, ke atas. Jadi ke bawah is weight. Gravity. Oh, Okay. jadi betul, weight kemana? Oh, weight. Weight equal to mg. Jadi pergi siring mana? Pergi siring depend on your movement. Kalau kau apply Newton third law, maybe kamu kena tengoklah siapa tolak siapa, ataupun maybe kalau kamu apply inertia is which Newton apa? Which law? Newton law. Inertia. Is it second? What is first? First, inertia. Yeah. Inertia is first. Second is momentum, betul? Benar. Dan third adalah every action has reaction. Kenapa lah mau belajar benda tu kan? Okay, so there is normal. Ingat, normal sentiasa perpendicular with any force. Okay, normal sentiasa perpendicular with any force. Alright, so ini pun sama juga. Dalam ini pun nama dia garisan normal. Ini kamu lagi ya? Cikgu bagi tahu awal. Ini kamu kuasai betul-betul. Okay, bila kamu pergi kepada metrik nanti, cikgu kasih go through lah. When you go to metric, kamu akan belajar 3-dimensionalnya apa. Dan di situ kamu akan belajar pasal vector. Vector with differentiation. So, jangan menangislah. Itu saya cukup cakap. Okay. So, normal dia lagi lain. So, di situ kamu macam bongang betul. Kenapa mau cari normal dalam surface? Okay. So, this is question number 7-2. Okay, sekarang kita pergi ke 7B. Okay, let's go for 7B. Okay, 7B. Okay, 7B, there are small change in radius of spherical balloon, okay, which increased by 3% from its previous radius of 10 cm. By using the method of differentiation, find the corresponding percentage change in its surface in terms of P. Hayya. Jap. Cikgu coba memikirkan. Okay. So, the first thing first, cikgu mau tanya, what is the formula untuk volume of, kalau kita tengok di situ ada small changes of radius dan dia ada kaitan dengan surface area. Untuk spherical. Spherical adalah apa? Bulat kan? Sfera. This is spherical. Cikgu mau tanya, what is the surface area untuk sphere? Formula dia. Berapa? 4 over. Lepas na. 4 over. Cari kamu. 4 over 3 pi r square. Pi r. Teto. Are you sure pi r square? Tidak. Pi r cube. Betul kah? Betul lah. Kind of right. Pi r square. Pi r square. Sorry. Is it 4 over 3? Coba cari dulu. Teacher tu question ba, P% kah 3%? 3%. 4 3%. I 4. R. Kita tahu lah cikgu. Bukan 4 over 3. Kita tahu. Okay, volume of sphere. Okay, cuba Google dulu. What is the Betul lah cikgu, saya kan pintar. 4 kan, betul lah 4. Okay, 4. Okay, 4. 4 pi r square. Enggak cikgu, ada 3. Jap, you Google dulu. Cuba lupa sudah. 3 pi r cube. Pi r cube is volume. Cikgu tadi. Mana? 4 over 3 pi r square kan? Jap, surface area of Area or volume? area. 4 pi r square. 4 pi r square. Okay, betul lah 4 pi r square. Cuba nampak sudah. Lama sudah jumpa sphere punya formula. Okay, 4 pi r square. Okay, ini adalah surface area untuk
Sphere. Kenapa cikgu cerita pasal surface area? Sebab kalau kamu tengok dalam soalan tu, dia bermain dengan surface area dan juga radius. So dia ada kaitan dengan dA over dr. Okay? Dia ada kaitan dengan dA over dr. Bukan dV over dr, because the question said that they mentioned about the percentage change in surface area. So di situ dia cakap pasal radius dan area, therefore we are playing with dA over dr. So dA over dr ini kamu akan dapat 8 pi r. Betul? Okay, kamu akan dapat 8 pi r. Okay, kamu punya differentiation. Ingat pada r. Okay, sekarang the small changes. Dia cakap daripada, okay, so the first radius is berapa? 10 cm kan? Okay, what is the next radius? Dia bilang increase by 3%. So dia adalah 10 plus, okay, dia adalah 10 times 3%, okay, plus dengan 10. Berapa? $10.3. Is it 10.3? Okay, Yeah. so 10.3. So what is the difference? The increase of rate untuk, okay, dia punya changes. So dia adalah 10.3 minus dengan 10, betul? Which is berapa? 0.3. 0.3. Alright, bila sampai sini apa yang kita kena buat adalah, okay, sekarang kita akan guna apply this one. So the changes of area, okay, over the changes of radius, okay, this is the differentiate A over R is equal to dA over dr. Macam ni. And we know that kita mau cari ini, changes of area. So dia adalah dA over dr, okay, times with the changes of radius. Okay, kalau ikutkan. Okay. So this one. Okay. 2A, okay, dA over dr adalah 8 pi r. Okay, pi r. R adalah apa? What is your radius ini? 5. Hah? 5, 10. Kejap. Oh ya, baru cikgu perasan. Dia tulis sana P bahkan. Ya. Okay. Thank you. Kita guna yang BM, bukan BI punya. Okay, thank you. Baru cikgu perasan juga. 1P, 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 1P. Okay. Thank you. Okay. So kita guna P percent. Sorry. Okay, P percent. Macam mana kita mau settlekan P percent ni? How you going to find P percent? Okay, ini kita boleh buat macam gini. 10 times P over 100. Okay. Plus 10. Macam ni. Okay, which is berapa? 10 times P over 100 berapa? 10 P over 100. Is it? Ini cancel P over 10. Betul kan? P over 10 plus 10. Ini dia punya apa? Change of rate. Okay. Ada yang bingung di sini? Okay. So dia dapat P over 10 ah. Sebab kamu kasih tukarkan persen sama dengan P over 100. Okay. So cikgu dapat P over 10. Dan kalau kita tengok dia punya the changes of radius is the previous minus the next minus the previous, which is P over 10 plus 10 minus dengan 10 kamu akan dapat P over 10. Betul? Okay. Therefore the changes radius untuk okay. So dia punya formula adalah differentiate. Okay, differentiate A over differentiate. Okay, the changes of A, okay, imply the changes of R is equal to dA over dr. Which kamu mau cari the small change of A approximate dia adalah dA over dr times with approximate change of R, which is equal to 2, okay, 8 pi R. Okay, cikgu mau tanya, R di sini kita guna apa? Kita guna 10. Ini nah.
kita guna the initial one, which is 10. Times dengan this one, ini adalah P over 10. Therefore, kamu akan dapat di sini, okay, sini adalah 8 pi, okay, dan kalau kamu dapat sini, ini 10, 10, kamu dapat 8 pi, betul? Okay, ini adalah perubahan. Okay, 8 pi ini adalah dia punya change. Is it? Okay, betul lah. Okay, ini adalah perubahan dia. Wait, find the corresponding percentage change in surface area in term of P. Okay. So, okay, sampai di sini. Adakah this is done already? No, kita belum siap lagi. Okay, kenapa belum siap? Sebab kita, yes. Where the pi go? Oh ya, pi lagi, sorry. Thank you. Okay, pi macam ni. Okay, sampai di sini. Adakah kita sudah selesai? Belum, because why? Ingat, kalau R adalah 10, A kamu adalah berapa? Kalau R adalah 10, A kamu adalah 4 pi. Okay, 4 pi, R adalah 10 square. Sama dengan berapa nih? Berapa kamu dapat? Berapa? Pi itu jangan kasih define, jangan 3.142. Kamu akan dapat 400 pi, isn't it? Okay. Kenapa cikgu boleh dapat ni? Because I apply using this one, area. Cikgu just substitute R2 equal to 10, then I will get my A is 400. Okay, why you need to do this? Sebab untuk lepas changing, okay, kita tahu apa yang berlaku. Okay, but we know that dia punya rate adalah untuk perubahan A ni adalah, okay, dia adalah 8 pi P, which is equal to the ini yang selepas tolak dengan sebelum, which is yang selepas A1 minus dengan 400 pi. Okay, jelas di sini? Okay, dan kita tahu di sini pun, hah? Okay. Boleh cikgu repeat. Which part? The 8 pi R tu. Okay. Okay, A pi R. A pi R. Yang mana A pi R? Okay. Kita pikir, okay, kita tengok yang ini dulu. Tadi dalam soalan dia cakap R, okay, the initial R is 10, betul? Okay, so if R is 10, therefore A, okay, the area, kita hanya masukkan 10 tu dalam formula, then we will get 400 pi, betul? Okay, but the thing is, kita ubah 10 ni kepada, okay, kita naikkan 10 ni dengan berapa, P peratus, okay, P percent. So therefore, ini pun akan berubah juga. When R, okay, this R change to R, the next R, okay, dia akan berubah nilai dia. Contoh P ini adalah mungkin 3% lah. So tadi dia akan jadi 10.3. So meaning to say the changes is 0.3, betul? Kalau P itu is equal to 3. Tadi kita sudah buatkan. Kamu dapat ini, kamu dapat 0.3, betul? Masih ingat? Alright. Okay. Sampai sini jelas? Jelas, tapi anak murid cikgu hilang yang tanya soalan. Okay. Alright. Yang ini pun sama juga. Dia sebenarnya adalah 400 pi darab dengan something percentage. We don't know what is the percentage. We plus with 400 pi. Then we will get something. Kita tahu berapa. So that's why itu yang kita mau cari sebenarnya. What is this and what is this? Ini yang kita mau cari, dua benda ni. So how you going to find this one? Kita tahu perubahan A is this one. Betul? So perubahan A adalah, okay, A1 tolak A0. Maksudnya okay, after change and before. Okay, which is equal to 8 pi P ataupun 8 P pi lah. Dan setiap satu ni ada pi. So this is, okay, ini kita tahu berapa.
Tapi ini kita tahu 400 pi, which is equal to 8p pi. Macam ni. Okay, pi ni cikgu boleh kasih cancel. Kenapa? Sebab semua akan ada pi juga. So no need to concentrate on that pi. So cikgu akan dapat A1 is equal minus 400, which is equal to 8p. So therefore A1 is equal to 8p minus plus 400. Okay, dan kalau kamu perasan 400 ni, okay, this 400 ni dia macam mana dia boleh dapat? Kalau kamu tengok di sini dia adalah plus 400. So this one yang kita mau cari sekarang. So this 400 times what percent is equal to 8p. Yang ini yang kita mau cari. So dia adalah 400 times with x over 100 is equal to 8p. Which kalau kamu cari dia, kamu dapat 4x is equal to 8p. So x is equal to 8p divided by 4, which is equal to 2p. This is the answer. Alright, ini cara dia punya solution. I think this one is a bit complicated lah. Okay, cikgu boleh bagi tahu memang kalau kamu mau buat soalan ni, you need to explore more. Okay, kamu kena faham dia punya step dia di situ. But cikgu punya suggestion, kalau jumpa soalan gini, let's say if you stuck in the middle, kamu buat sampai sini pun cukup lah. Mungkin kamu kena dapat 2 markah. 2 marks sudah. At least ada markah daripada tidak. Okay, so remember, yang penting kamu tahu macam mana find the formula, you know how to get the R and you know how to get the small change of A. Then you will get 2 marks. But if you want to explore more, then do this part punya. Okay, so memang yes. So when do we know when to define the pi and not to define the pi? Okay, meaning to say bila kita mau define pi dan bila kita tidak mau define pi. Yeah, because some question it requires pi. Macam contoh the circle you need the pi, tapi some questions they just tiba-tiba ada pi. So when do you know? Okay, bila masa kita mau guna tu pi, okay, tengok soalan tu. Kalau soalan tu dia ada mention use pi is 3.142, meaning to say you need to utilize the pi. But if the question said in term of pi, maksudnya kamu punya jawapan mesti ada pi. Tapi dalam soalan ni dia cakap in term of p, dia tidak mention pasal pi, meaning to say the pi will be missing in certain point. Macam ini. Okay, the pi dia missing di sini sebenarnya. Dia tidak di sini sudah. Sebab kenapa? Sebab cikgu tahu area ni pun dia ada pi. Okay, area yang after ni pun dia ada pi. Kalau tengok ada pi kan. So cikgu just eliminate the pi. I don't want to look the pi anymore because the pi is the same. So I don't want to look the pi. I just look at the number. So in this situation you look at the pi macam variable lah kan teacher? Yeah, it is just a variable. Macam variable x, tapi bukan, kita tidak mau cari the pi. It is just a number yang standing di situ supaya dia untuk cukup syarat saja. Macam tu. Okay, so this one, okay, kalau cikgu punya suggestion, mana yang kamu faham, kamu buat sampai mana kamu faham. Tapi yang ini cikgu boleh bagi tahu, bukan susah mau buat sebenarnya this one. Cuma kamu kena go through dia punya step. Okay, for this type of question. So cikgu boleh cakap soalan 4 markah ni memang gila lah. Cikgu boleh tahu. Okay, cikgu sendiri pun sakit kepala juga tengok. Okay, so untuk Alita, kalau cikgu suggest, okay, if let's say kamu jumpa soalan ni, first kamu kena tahu yang ini, this one. Ini paling penting. You need to know apa kamu buat, dA over dr kah atau dV over dr. Ini yang paling penting. Kamu kena tahu define dia, the differentiation. Alright, boleh? Alright. So untuk yang ni nanti cikgu akan share the solution. Okay, for the rest, kalau cikgu tengok daripada soalan-soalan ni, cikgu boleh cakap, boleh jawab lah soalan-soalan ni. Cuma mungkin a bit. Teacher, ya. Later can teacher show how to do question 11 and 14? 11 and 14. Yeah, then teacher send at the group file. Okay, 11 and the 14 Alright. Okay, jap. Kalau 11, okay, kalau cikgu tengok 11 ni adalah binomial dengan B tu adalah normal, betul? Yeah. Okay, and then 14 kan?
14 adalah index. Okay, index nanti cikgu akan share the solution lah. Boleh? Okay, thank you teacher. Alright, so I think mau jam 8 sudah. Cikgu pun mau pergi dinner ni sebenarnya. Alright, so cikgu pun mau keluar dinner. So I hope 3 soalan tadi walaupun panjang cikgu bercakap, I hope kamu dapat some input lah daripada situ. Okay, so that kamu nanti exam kamu boleh cuba jawab lah. Sebenarnya bukan susah aja soalan ni. Senang set ni. Okay, siapa? Okay, so I think itu saja untuk hari ini. So thank you again for coming to the class. And untuk next week, so next week kamu ada exam sampai jam 2 kan? Kamu convenient juga kalau cikgu buat kelas malam kan? Okay lah cikgu, kalau saya tidak mengantuk. Apa? Okay, Kalau kami boleh. tidak tired. Alright, kalau apa pun nanti kamu bagi tahu lah. I mean tengok yang 1-2 hari ini kalau macam kamu rasa you cannot do class on maybe kita boleh postpone on Sunday mungkin before your exam. Because your exam is on Monday kan? Ya. Kan? For the admit kan, betul? Betul. Jadi kamu carilah soalan-soalan kamu yang kamu rasa mau tanya, tanyalah malam itu. Teacher, even though not that malam, can I just text you whenever? Tanya like small questions. Oh yes, you can. Tapi Okay. tunggu cikgu apalah. Macam kalau kadang-kadang cikgu ni pun kalau cikgu tidak terjawab soalan tu mungkin cikgu akan fikir 1-2 jam gitu ataupun 1 hari 2 hari. But I'm pretty sure I'm going to reply you guys you all lah. Okay? Okay, teacher. So all the best for your exam this Monday. Okay? Don't stress and just do the best. Okay? All right, everyone. Ciao from now. Okay, Good night. thank you teacher. All right. Bye. And happy Teacher. weekend. Bye bye. Good night.